रहीम हुदम व रहमतन लिलमुहसिनीन। सूरह मुबारक लुक़मान की तफसीर में आय नंबर 2 में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि कुरान मजीद हिदायत है, रहमत है मुहसिनीन के लिए। और अर्ज़ किया था कि ये हिदायत और रहमत यूँ नहीं है कि खुदावंद मुतआल ने हिदायत और रहमत को मुहसिनीन के साथ ख़ास कर दिया हो, बल्कि उन लोगों के बारे में ये बयान किया जा रहा है कि जो लोग ख़ुद अपने आप को हिदायत के मारज़ में लाते हैं, हिदायत हासिल करते हैं, जो रहमत हासिल करते हैं, जो ख़ुद नबियों की बातों को सुनते हैं, अंबिया के कलाम को सुनते हैं, खुदा की किताब से आकर रहनुमाई लेते हैं, ऐसे अफराद का नाम और उन्वान जो उनको दिया गया वो उन्वान मोहसिन दिया गया। तो इस मोहसिन का क्या माना है? मोहसिन का माना दर हकीकत इंसान, ऐसे इंसानों का लक़ब है कि जिनमें 2 ख़ुसूसियतें पाई जाएं। एक ख़ुसूसियत ये है कि वो ज़ात के एतबार से खबीस व तीनत न हों, पाकीज़ा अफराद हों, एतक़ादात दुरुस्त रखते हों, यानी हुस्न फ़ाइली उनमें मौजूद हो। हम इल्म इस्लाम में कहें तो हुस्न फ़ाइली मौजूद हो, यानी ख़ुद वो दीन पर यकीन रखते हों, कम अज़ कम उनके एतक़ादात सही हों, और इसके अलावा उनमें हुस्न फ़ेली भी पाया जाए, जो काम कर रहे हैं वो काम भी अच्छा हो। लिहाजा अगर कोई अच्छा काम कर रहा है लेकिन ख़ुद उसका अक़ीदा सही नहीं है, वो फ़र्ज सही नहीं है, तो ये खुदावंद मुतआल की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। बाज़ अफराद के बारे में कहा गया कि कुरान मजीद में ये बयान किया गया है कि मा लहू फ़िल आखिरत मिन खलाक़, दूसरे पारा के निस्फ़ में, ये दुनिया खुदा से चाहते हैं, यानी इनका एतक़ाद सही नहीं है। और जो दुनिया चाहते हैं, खुदावंद मुतआल उन्हें जो कुछ मांगते हैं उन्हें दे देता है, लेकिन इनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके एतक़ादात सही नहीं है, इनमें हुस्न फ़ाइली सही नहीं पाया जाता। काम जो उन्होंने किया अच्छा किया, ऐसा काम किया, इन्होंने इंटरनेट ईजाद किया और इस इंटरनेट के ज़रिए से दुनिया इस्तेफ़ादा कर रही है, दुनिया दीन सीख रही है। कितना बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि ऐसा फ़र्द है जिसने बहुत बड़ा काम किया है और वो फ़र्द काम करने वाला ख़ुद उसका एतक़ाद नहीं है, खुदा पर एतक़ाद नहीं है, उसका क़यामत पर एतक़ाद नहीं है, वो खुदा की राह को नहीं मानता। खुदा फरमाता है कि मैं इस बात को, मेरे लिए ये बात काबिल कबूल नहीं है कि लिहाजा हुस्न फ़ाइली भी हो और हुस्न फ़ेली भी हो, जो काम कर रहा है वो काम भी हो। आप देखते हैं कि हसन उर्दू में इस्तेमाल होता है, हुस्न इस्तेमाल होता है। हुस्न किसी काम को नहीं कहते, हुस्न काम की खुसूसियत को हुस्न कहते हैं। मसलन हमारे सामने एक किताब है, फ़र्ज़ एक छोटा सा किताबचा है, इस किताबचे को हसीन नहीं कहते, बल्कि अगर इस किताबचे को मुनज़्ज़म और मुरत्तब किया जाए और ख़ूबसूरत बनाया जाए तो इसकी जो ब्यूटी होगी, जो इसकी खूबसूरती होगी, उसको क्या कहते हैं? इसका हुस्न है। बस असल किताब और चीज़ है, हुस्न और चीज़ है। एक और मिसाल अर्ज़ करूँ, आप किसी को जाकर हदिया देते हैं। एक दफ़ा आप मसलन एक मिठाई का डब्बा किसी को जाकर हदिया दे रहे हैं, तो आप इसी तरह दुकान से एक मिठाई का डब्बा लेते हैं और जैसे दुकानदार देता है ऐसे ही जाकर दे देते हैं। आपने मिठाई पेश कर दी। एक दफ़ा आप क्या करते हैं, उसको बाकायदा कवर चढ़ाते हैं, ऊपर खूबसूरत फूल लगाते हैं और इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम से जाकर उसे पेश करते हैं कि ये लें। फ़र्क क्या है इन दोनों कामों में? फ़र्क यही है कि दूसरा जो आपका काम है, ये काम हसीन है, ये फ़ेल हसन है। आपने पहला भी फ़ेल अंजाम दिया, पहले भी मिठाई का डब्बा दिया, दूसरी दफ़ा जब गए तो फिर भी आपने क्या किया? मिठाई का डब्बा दिया। लेकिन वो जो पहला देना था वो भी अच्छा है, आप हदिया दे रहे हैं, हदिया तो अच्छी चीज़ है। ये जो दूसरा है, इसमें वो हुस्न पाया जाता है जो पहले में नहीं था। अगर किसी फ़ेल में हुस्न पाया जाए, इस शर्त के साथ कि वो फ़ेल अंजाम देने वाला अपने सही एतक़ादात रखता हो, इसे मोहसिन कहते हैं। ये नमाज पढ़ रहा है, इसका अक़ीदा भी सही हो और जो नमाज पढ़ रहा है वो नमाज भी खूबसूरती से पढ़ रहा है, यानी उसके आदाब को अदा कर रहा है, तो इस काम को कहेंगे कि मोहसिनाना काम है।
اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں وہ ہے جب کوئی کام کرتے ہیں، مثلا ایک آدمی آپ کو کہتا ہے کہ مجھے موبائل پکڑائیں، آپ وہیں سے بیٹھ کر موبائل اس طرح پھینک دیتے ہیں، موبائل تو آپ نے دے دیا، یہ کام محسنانہ کام نہیں ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ میری رحمت، میری ہدایت وہ محسنین کو ملے گی، نہ ہر وہ فرد جو عمل کرے گا۔ کیوں ہر نمازی کو جزا نہیں ملتی؟ کیوں ہر روزہ دار کو جزا نہیں ملتی؟ اور یہ غلط بات جو کہتے ہیں کہ ہر عزادار کو جزا ملے گی، ایسے بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی کام ہے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے عزاداری ہو، چاہے والدین کے ساتھ نیکی ہو، یہ تمام کے تمام کام اگر آپ بات دل ناخواستہ کریں گے، انہیں حسن کے ساتھ نہیں کریں گے تو اس کا اور اثر ہے، لیکن اگر حسن کے ساتھ انجام دیں گے، یعنی نماز پڑھیں گے جو خدا کی بارگاہ میں حسین ہو، وہ روزہ رکھیں جو خداوند متعال کی بارگاہ میں حسین ہو، وہ عزاداری کریں جو عزاداری خدا کی بارگاہ میں حسین ہو، تو اس طرح کے عمل کرنے والا اگر اعتقادات میں صحیح ہو تو اس کو محسن کہتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ افراد کہ جو محسن ہیں، حسن فعلی رکھتے ہیں، حسن فاعلی رکھتے ہیں، ان افراد کے لیے یہ وہ افراد ہیں کہ جو اپنے آپ کو رحمت خدا کے معرض میں لے کر آئے ہیں، ہدایت خدا کے معرض میں لے کر آئے ہیں، ان افراد کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ پس خداوند متعال کی ہدایت اور رحمت محسنین کے لیے نہیں ہے، لیکن محسنین کے ساتھ خاص ضرور ہے تو ہدایت اور رحمت تمام کے لیے، لیکن کیونکہ اس ہدایت اور رحمت کو لینے کے لیے یا با تقوی آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہدایت متقیوں کے لیے ہو جاتی ہے، یا اہل احسان آگے بڑھتے ہیں اور حسین کام کرنے والے آگے بڑھتے ہیں تو یہ رحمت محسنین کے لیے ہو جاتی ہے۔ لہذا دوسری آیت میں فرمایا ہدن و رحمتن، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، لیکن ان افراد کے لیے کہ جو قرآن کو حسین پڑھیں، اور حسن سے مراد وہ حسن ہے کہ جو خداوند متعال کو پسند ہو۔ حسن سے مراد غنا نہیں ہے، حسن سے مراد موسیقی نہیں ہے، حسن سے مراد اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے اعتبار ہیں حسن کے اور حسین ہونے کے، ہمارے اعتبار معیار نہیں ہے۔ وہ جو خالق حسن ہے، جس نے کہا ہے کہ میرے قرآن کو حسین کر کے پڑھو، اس نے حسن کا معنی کیا کیا ہے؟ وہی معنی ہم رعایت کریں تو پھر ہم محسن ہوں گے۔ وہی معنی ہم نماز میں رعایت کریں جو ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے کہ نماز اس طریقے سے پڑھو، روزہ اس طریقے سے رکھو، عزاداری اس طریقے سے کرو، حج اس طریقے سے کرو، خمس اس طرح دو، زکوٰۃ اس طرح دو، جتنے بھی اعمال ہیں، والدین کے ساتھ نیکی اس طرح کرو، معاشرے میں اس طریقے سے رہو، یہ تمام ہمارے اعمال۔ اگر ہمسائے کی مدد کرنی ہے تو اس طرح نہیں، اس طرح کرو، صدقہ دینا ہے تو اس طرح کرو، تمام مستحبات، تمام واجبات۔ خلاصہ کلام، اگر ہماری تمام زندگی اس طرح ہو جس طرح خدا کو پسند ہے، یہ حسین ہوگی، اور جو یہ حسین کام انجام دے گا یہ محسن ہے، اور خداوند متعال کی ہدایت اور رحمت انہی محسنین کے ساتھ خاص ہے۔ یہی محسنین ہے جو آگے بڑھ کے خداوند متعال کی ہدایت اور رحمت کو کسب کرتے ہیں۔ باقی آیت نمبر 3 انشاءاللہ بعد میں بیان